wakati mwingine ambapo Bwana ametokea kuja mbele za Bwana na ili Bwana akahudumie maisha yetu. Na kwa hivyo siku ya leo ni siku ya furaha. Biblia inasema ndio siku ambayo Bwana ameiunda na ili tukafurahie ndani yake. So kila siku inakuwa ni siku ya Bwana na kila siku ni Bwana huwa ametupatia. Ndio maana Paul akawaambia ama akaongea katika Colossians na akawaambia ya kwamba wasijudge ama wasikuwe judge, Mungu asiwahukumu kwa sababu ya siku, kwa sababu ya siku ya festive, kwa sababu ya siku ya Sabato ama kile mtu anakula, kwa sababu kila siku ni siku ya Mungu na kunastahili kukua mbele za Bwana kila wakati. Hata ingawa kuna siku kama ya leo ambayo tumeitenga dedicate na tumeidedicate kwa Mungu, na inasema ya kwamba hata kama niko na biashara, hata kama niko na mahali ninaweza enda, sitaenda siku ya leo, nitaenda katika madhabahu ya Bwana na ili nikakutane na Bwana, na ili nikasikie sauti ya Bwana, na ili nikanene na Mungu wangu, nikaongea na Mungu wangu katika nyumba ambayo imeitanishwa na jina lake. Na kwa hivyo nashukuru Bwana kwa sababu yako ya kukuja. Mungu akubariki sana, na ninajua haijakuwa bure na haitakuwa bure kwako kukuja. So wakati huu nataka tuingie katika neno la Bwana katika kitabu cha John chapter 14. Tumekuwa tukiangalia John 15, lakini nataka turudi nyuma kidogo tuangalie John chapter 14. Na hii John iliandikwa ama ni John alikuwa ameandika hii kitabu, na wakati huu John alikuwa anaandika ama wakati Yesu alikuwa ananena haya maneno katika John chapter 15, John chapter 14, Yesu alikuwa karibu kukufa. Na wakati huu anaongea haya maneno, hata mtu anaitwa Judas alikuwa tayari ameondoka, hawakuwa pamoja na yeye mahali walikuwa pamoja na wanafunzi, walienda mahali walikuwa, akawapatia mkate wakakula, akawapatia divai wakakunywa, na akawaambia ya kwamba hii ndio mwili wangu na hii ndio damu yangu, na sitafanya hivi tena na nyinyi mpaka wakati mtafunuliwa katika ufalme wa Mungu. Na kwa hivyo Yesu alikuwa karibu sana kwenda kusulubiwa, na alikuwa karibu sana kwenda katika msalaba kwa sababu ya dhambi zangu na kwa sababu ya dhambi zako. Na kwa hivyo katika hii kitabu ama katika hii John 14 alikuwa ananena na wanafunzi, na wakati huo akaona mioyo ya wanafunzi imeanza kuwa na huzuni, akaona mioyo yao imeanza kuwa na wasiwasi, kwa sababu sasa Yesu ako karibu kuondoka. Hawajui mambo itakaa aje, hawajui mambo itaenda aje, hawajui wataachwa na nani, hawajui dunia itawabeba aje. Na ukiangalia watu kama Petro na brother zake Andrew, walikuwa wameacha kazi zao, walikuwa wameacha kazi zao za kutega samaki, na wakaenda kumfuata Yesu. Na walikuwa wanadhani katika mioyo yao ama katika maisha yao, walikuwa wanadhani ile ufalme ambao Yesu anaongea juu yake, anaongea ufalme wa Israeli, na atakuja kurejesha ufalme wa Israeli. Na sasa Yesu katika kitabu cha Matthew 26:26 hapo mpaka 30 anawaambia mambo yake ya kuondoka. Na sasa wanafunzi wakawa wako na huzuni, wakawa wako trouble katika mioyo yao, na Yesu akanena na wao, akawatia moyo, akawaencourage, akawaambia ya kwamba wasiogope, wasiwe na hofu, kwa sababu hata kama Yesu ataondoka, hata kama Yesu ataenda, hata waacha tu bure, atawatumia msaidizi, naye ndiye Roho Mtakatifu. Kwa hivyo katika hii John 14 inaongea
juu ya comfort ambao wanafunzi ambayo watapata kupitia Roho Mtakatifu. Na wakati huu ambapo tunaongea, Roho Mtakatifu ashamwagwa ama ashaachiliwa na Baba, ama Yesu alienda akaachilia Roho Mtakatifu, akamuomba Baba, naye Baba akaachilia Roho Mtakatifu. Na sasa Roho Mtakatifu anaishi ndani yetu, anaishi ndani yako. Sasa si kukuja tu anakuja alafu anaondoka kama vile alikuwa anafanya wakati wa zamani katika Old Testament ama katika Agano la Kale. Roho Mtakatifu alikuwa anakuja juu ya mtu, yule mtu anatabiri alafu tena anaondoka. Lakini kwa sababu ya damu ya Kristo na kwa sababu ya Yesu, sasa Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu, anakaa katika maisha yetu. Na jambo moja ambalo Roho Mtakatifu anafanya katika maisha yetu ni kutufariji ama ni kutucomfort wakati wa trouble, ama wakati tunasikia ni kama tuko in trouble. Roho Mtakatifu anakuja ama anatucomfort katika yale mambo ambayo tunapitia. So kama vile nimesema ya kwamba wakati huu wanafunzi maisha yao, dunia yao ilikuwa karibu kuwa shattered, kwa sababu hawajui baada ya Yesu watafanya aje. Watarudi kuvua, watarudi kutega samaki, ama maisha yao itaenda namna gani? Na katika hiyo John 14 Biblia inasema ya kwamba katika verse 1 Biblia inasema hivi: let not your heart be troubled, you believe in God, believe also in me. So Yesu alikuwa ananena na wanafunzi wake, na alikuwa anajua mioyo yao imeanza kuingiwa na huzuni, mioyo yao imeanza kuwa na wasiwasi, na hakuna jambo ambalo wanaona mzuri katika maisha yao. Wanaona dunia yao ni kama imefika mwisho, kama Yesu ataondoka na wajui anaenda wapi. Mpaka mtu anaitwa Thomas akamuuliza Yesu, unaenda wapi? Na mahali unaenda hatujui. Naye akawaambia anaenda kwa Baba. Na kwa hivyo Yesu alijua ya kwamba hao watu wako na mioyo ambayo ama mioyo yao imeanza kuwa na wasiwasi, na akawakomfort ama akawapatia tumaini, akawaambia wasistuke, wasiogope, wasiwe trouble ama wasikuwe na wasiwasi. Kwa maana akawaambia mambo mawili: kwa sababu wanamwamini Mungu na wanamwamini Yesu Kristo. Kwa hivyo kuna possibility, kama kuna uwezekano wa mtu kumwamini Mungu na akose kumwamini Yesu Kristo. Unaweza amini Mungu, na kuna dini nyingi sana ambazo zinamwamini Mungu lakini hawamwamini Kristo. Hata wale watu ambao wanatumia Biblia, kuna watu wanaamini Mungu lakini hawamwamini Yesu Kristo. Na Yesu akawaambia ya kwamba wamwamini yeye na wamwamini Mungu. So tunaweza amini Bwana Yesu na tumwamini Mungu katika maisha yetu. Na wakati ambapo tunapitia katika trouble katika maisha, wakati tunapitia katika shida, wakati tunapitia katika dunia ambayo imejawa na shida, imejawa na matatizo, imejawa na uncertainty, hakuna mtu anajua kesho itakuwa namna gani, mambo yataenda aje. Kila mtu anaangalia vile economy inakaa, anaangalia vile biashara inakaa, anaangalia vile watoto wanakaa, anaangalia vile mambo inakaa
na watu wengi wanakuwa na wasiwasi, wanakuwa mioyo yao inadhoofika, mioyo yao inakuwa iko na wasiwasi kubwa, kwa sababu hawajui ni nini itaendelea. Lakini kama tunamwamini Yesu, kama tunamwamini Kristo katika maisha yetu, tunaweza kuwa na tumaini ya kwamba hata kama dunia imejawa na matatizo, imejawa na shida, tuko na mahali ambapo tuko na mtu ambaye tunaweza trust. Na kwa hivyo Yesu akawapatia sababu ambazo zinaweza watuma wasikuwe na wasiwasi katika maisha yao. Jambo la kwanza ni ya kwamba yeye anaweza aminika. Yeye ni Mungu, ama Yesu, he is trustworthy, na tunaweza muamini. Si mtu ambaye tunakuja kwake leo na kesho anaondoka katika maisha yetu, halafu mambo yetu yanakuwa yako mazito. Na kwa hivyo tunaweza muamini Bwana ya kwamba atatengeneza maisha yetu, mambo yetu yatakuwa na yatasimama katika jina la Yesu Kristo. Tunaweza muamini Bwana, mambo yatasimama katika maisha yetu. So God is trustworthy. Tunaweza trust Yesu vile amesema, tunaweza trust vile Mungu amesema, na maisha yetu yanaweza endelea, kwa sababu yule tunayemwamini naye ni Mungu, yule tunayeweka tumaini letu. Hata wakati kuna wasiwasi, hata wakati kuna shida, hata wakati hatujui ni nini kitatokea katika maisha yetu, wakati huu kuna shida nyingi, tunaweza trust Bwana katika maisha yetu. Na Biblia inasema, ama tunaweza kuwa hatuna control ya vile mambo inafanyika katika maisha yetu. Tunaweza kuwa hatuwezi control vile economy inaenda, vile dunia inaenda, vile kunakuwa katika mambo ya biashara, lakini tunaweza kuwa na tumaini kwa Bwana, tunaweza kuwa na tumaini kwa Mungu, na tumutrustie maisha yetu, na tukuwe na pumziko katika maisha. Katika kitabu cha 1 Peter chapter 5, katika kitabu cha Petro wa kwanza chapter 5 verse 7, Biblia inasema hivi: cast all your care upon him, for he cares for you. So Biblia inatuambia Peter naye ama Petro akawaambia watu mambo ya kuachilia mambo yote kwa Mungu, kwa maana yeye huwa anakea ama huwa anajali maisha yetu. Anatuambia ya kwamba si kuachilia mambo kidogo, si kuachilia mambo machache, lakini kuachilia mambo yote kwa Mungu. Mambo yote tunaiachilia kwa Mungu, kwa sababu huwa anatujali. Na wakati tutajua ya kwamba Bwana anatujali, Bwana anajali ekonomi yetu, Bwana anajali ndoa yetu, Bwana anajali biashara yetu, tutaachilia mambo yote kwake, tutaachilia mizigo yote kwake, na yale mambo ambayo yanatusumbua katika maisha tutayaachilia kwake, na ili Bwana akatekea ama akayashughulikie katika maisha yetu. Nataka kusema nini siku ya leo? Ya kwamba jambo moja la kuonyesha unamtumainia Bwana, una trust Mungu, ni kucast all your cares kwake. Ni wakati unaleta mambo yako kwa Bwana na unaachilia kwa Jehova. So Yesu akaambia wanafunzi, hata ingawa wanaona ni kama
dunia yao inafika mwisho, mambo yao yanafika mwisho, wamwamini Bwana na waamini Kristo. Na hiyo ndio maisha ambayo tunastahili kukaa nayo, na tukikaa nayo tukimwamini Mungu na tuamini Yesu, naye Roho Mtakatifu atatupatia comfort katika ile shida tuko nayo, katika yale mambo ambayo tunayapitia. Roho Mtakatifu atatupatia comfort. Jambo la pili akawaambia, kwa sababu ili ile comfort watapata kwa sababu wako na tumaini la uzima wa milele, ama glorious eternal life in heaven. Verse 2 inasema ya kwamba katika hiyo John 14 katika hiyo John 14 verse 2 inasema hivi, in my father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. So Yesu alikuwa anataka kuambia wanafunzi wasijali sana na yale mambo ambayo ni ya wakati huo tu, ambayo ni mambo ambayo yanawezaisha. Akawapatia tumaini na akawaambia ya kwamba katika nyumba ya Baba yangu kuna makao mengi, na ninaenda kuwatayarishia makao, mahali Baba atakuwa na nyinyi mtakuwa mahali pale. So wanafunzi, kwa sababu walikuwa na wasiwasi ya Yesu kuondoka katika maisha yao, akawaambia wasijali, kwa maana mahali yeye anaenda ni mahali pazuri kuliko mahali wako. Na alikuwa anahimiza wanafunzi waache kuangalia mambo ya saa hii tu, mambo ambayo wanaona na macho tu, lakini waangalie kile Bwana amewaahidi, kile Bwana anaenda kutarajia ama anaenda kutayarisha katika maisha yao. Na wapendwa, ile kitu itatuma katika maisha yetu na katika hii dunia ambayo iko na wasiwasi nyingi, ambayo haina pumziko, ambayo kila mtu ako na mbio ya kwenda hapa, ako na mbio ya kwenda mahali pale, ni kuwa na tumaini ya kwamba hata kama tuko katika hii dunia, hatusisitii wa hii dunia, na kuna mahali ambapo Yesu anatayarisha katika maisha yetu. Kuna mahali ambapo Yesu anatutayarishia, kuna mahali ambapo tutaenda. Hata kama hii dunia iko na wasiwasi, kuna mahali ambapo Yesu alienda kututayarishia, na mahali pale tutakuwa glorious. Tutaenda kwa utukufu wa Bwana, tutaenda kwa pumziko la Bwana, tutaenda na tukae pamoja na Kristo katika maisha yetu yote. Katika kitabu cha Revelation chapter 3 verse 22, Revelation chapter 3 verse 12, ni Yesu anaongea haya maneno kupitia Yohana, na anamwambia ya kwamba, ama anasema haya maneno, na anasema hivi, he who overcomes, I will make him a pillar in the temple of my God, and he shall go out no more, and I will write on him the name of my God, and the name of the city of my God, and the new Jerusalem, which come down out of heaven from my God, and I will write on him my new name. Yesu akimwambia Yohana mambo yale, ama anamwambia wale watashinda, yale mambo yatafanyika katika maisha yao. Na Biblia inasema ya kwamba jambo la kwanza akamwambia atamfanya kuwa pila ya hekalu la Bwana. Jambo la kwanza, yule ataovercome. Kama tutaovercome dunia,
huwa inashikilia nyumba. Pira ndio inapatia nyumba kitu inaitwa stability, inatuma ile nyumba iweze kusimama. So kama tutashinda, tutafanywa pira katika hekalu ya Bwana. Jambo la pili, akamwambia na ataenda nje, ama nitaandika jina la Mungu kwake, na nitaandika jina la mji wa Mungu, jina la Mungu, jina la mji la Mungu wangu. So hayo mambo yote anaambiwa Bwana atawafanyia wale ambao wataokoka, wale ambao watashinda dunia, wale ambao hawataangalia mambo ambayo ninafanyika katika dunia saa hii, na wanakuwa trouble, wanakuwa na wasiwasi, wanashindwa kuendelea na safari. Lakini wale ambao watamtarajia Jehova, wataangalia maisha yao na waone ile utukufu ambao Bwana anawawekea, waone hiyo pira ambao watafanywa, wale hao majina ambayo watapewa. Na Biblia imesema ya kwamba na nitawapatia jina yangu, ama nitawaandika jina yangu mpya. So wakati tutaenda tukiangalia New Jerusalem, tukiangalia mahali ambapo Bwana atatufanyia, tutakosa kuwa na trouble, tutakosa kuwa trouble katika maisha yetu. Hata kama huu mwili utafinyika na mambo mengi, Daudi ama Ayubu akasema ya kwamba najua ya kwamba Mungu wangu anaishi, na tukijua ya kwamba Bwana yetu ataishi, Mungu wangu anaishi, hatutakuwa na trouble katika hii dunia, kwa sababu kuna mahali ambapo tunatarajia kuenda. Verse 3 inasema ya kwamba na Yesu atarudi mara ya pili. Unaweza shikanisha hiyo na hiyo ya kwanza. So tuko na tumaini ya kwamba Yesu atarudi mara ya pili. Hata kama hii dunia tutateseka kwa sababu ya Kristo. Yesu alijua ya kwamba wanafunzi watapitia katika majaribu kwa sababu yake, watateswa kwa sababu yake, watachukiwa kwa sababu yake, na akawaambia ya kwamba wale waliacha mambo kwa sababu ya ufalme, waliacha familia, wakaacha watoto, wakaacha kazi kwa sababu ya Kristo, watalipwa mara 100. Na kwa sababu wanafunzi sasa waliona Yesu ni kuondoka, wanaondoka, wakashindwa watalipwa siku gani, mioyo yao ikaanza kuwa na wasiwasi, mioyo yao ikaanza kuwa inadhoofika. Na ndipo Yesu akamwambia akienda awatengenezee mahali, awatengenezee nyumba, mahali wataenda kukaa. Atarudi mara ya pili na atakuja kuwakujia. Nasi tuko na hiyo tumaini ya kwamba Yesu atatukujia siku moja. Yesu atarudi siku moja, na tutaenda kukaa pamoja na yeye. Verse 3 inasema and if I go and prepare a place for you, I'll come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Haya ndio mambo ambayo yanatuma mioyo yetu isikuwe na wasiwasi, isikuwe trouble. Hata kama tuko katika dunia ambayo iko na lot of trouble, tunaweza kuwa na tumaini ya kwamba Yesu atarudi siku moja. Hata kama tutachukiwa kwa sababu ya Kristo, hata kama tutapitia majaribu kwa sababu ya Kristo, tunaweza kuwa na tumaini tukijua ya kwamba Yesu atarudi siku moja, na mahali ako na sisi tutakaa mahali pale. Kwa hivyo
tukiovercome, tutaambia mioyo yetu isikuwe na wasiwasi. Verse 13 and verse 14 ya hiyo John 2 chapter 14 verse 13 and verse 14 anasema hivi, and whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. So, jambo lingine ambalo Yesu aliwaambia wasiwe na wasiwasi kwa sababu yao ni ya kwamba maombi yote ambayo wataomba katika jina la Yesu, Yesu ataajibu, na ili Baba apokee utukufu. Nasi siku ya leo tunaweza kosa kuwa na wasiwasi, tunaweza kosa kuwa trouble katika maisha yetu, tukijua ya kwamba kila ombi ambalo nitaomba, kila ombi ambalo nitaliitia na niombe katika jina la Yesu, hilo ombi litajibiwa. Na ndio maana tumesoma katika 1 Peter 5, Petro anasema ya kwamba to cast ama kupeana mambo yote kwa Bwana, na tukijua maombi yetu yatajibiwa tukiomba katika jina la Yesu, na tuko na tumaini ama tunapata nguvu ya kujua ya kwamba hakuna jina lingine tunaweza omba nao isipokuwa jina la Yesu. Hakuna, there is no other mediator ambaye anaweza shikanisha mtu na Mungu isipokuwa Yesu Kristo. Na Yesu tu ndiye mediator ambaye tunaweza omba kupitia jina lake, na maombi yetu yasikike na Mungu, maombi yetu yajibiwe na Baba. So Bwana anawaambia wanafunzi wasikuwe na wasiwasi, kwa maana wakiomba katika jina la Yesu, Bwana naye atajibu maombi yake. Na jina lina imply ama lina signify ama linabeba vile Mungu alivyo. Yesu na ile utukufu wote yako nayo, the nature of God. Na mahali popote unasikia Bwana akisema kwa sababu ya jina lake alifanya jambo fulani, kwa sababu ya jina lake anatuongoza kwa njia ya haki, kwa sababu ya jina lake anajaribu kusema kwa sababu ya karakta ya Mungu, kwa sababu ya the nature of God, the character of God. Bwana hawezi akaibisha karakta yake, hawezi akaenda ama hawezi akatuma jina lake liaibike. Na Yesu anasema kwa sababu ya jina lake chochote tutakachoomba, kwa sababu ya karakta ya Mungu, kwa sababu ya authority yake, kwa sababu ya nature yake, kwa sababu ya kile Yesu anastahili, wakati tutamuita kwa jina la Yesu na tuombe katika jina la Yesu, naye Mungu atajibu maombi, ama Yesu atajibu maombi. Na kila maombi ambayo Yesu huwa anajibu kwa sababu ya kusudi moja tu, ili Baba apokee utukufu kupitia yale maombi. Na Yesu akoridi kujibu maombi yote katika maisha yetu, ili Mungu akapokee utukufu, si kwa sababu ya mambo mengi, na ili Bwana akapokee utukufu. Wakati umeomba jambo fulani na Mungu amelijibu, watu wanaona vile Bwana amekutendea, wewe unaona yale mambo Bwana ametenda katika maisha yako, unampatia Bwana utukufu. Baba anapokea utukufu. Na kwa hivyo
ajali ama Yesu ajali, yale maombi tutaomba yatakuwa makubwa kiasi gani, yako na uzito kiasi gani, lakini atayajibu kama tutayaomba kadri ya mapenzi ya Bwana, kama tutayaomba kadri ya mapenzi ya Bwana, naye Bwana atayajibu. In the book of 1 John, Yohana wa kwanza, 1 John, Yohana wa kwanza, hii ni epistle, not the gospel. Kuna gospel na kuna the epistle ya Yohana. So na soma kwenye epistle ya Yohana ama waraka wa Yohana wa kwanza 5 mstari wa 14 na 15. 1 John chapter 5 verse 14 and 15 inasema hivi: Now this is the confidence that we have in him, that hii confidence ambayo tuko nayo ndani ya Kristo. Anasema in him, so in him hapo ni Kristo. So anasema hii ndio ujasiri ambayo tuko nayo ndani ya Kristo, that if we ask anything according to his will, he hears. Ati ya kwamba hii ndio ujasiri tuko nayo ndani ya Kristo, ya kwamba tukimuuliza kitu yoyote kadri ya mapenzi yake atayasikia. Na hii ndio confidence. Confidence yetu ni ya kwamba tukiitisha Yesu kitu yoyote na kadri ya mapenzi yake, na mapenzi ya Mungu tunaweza yajua tu kupitia neno la Bwana. Wakati unasoma neno, wakati unaenda katika kitabu unasoma Biblia, wakati unasikiza neno, unafungulia radio, unafungulia TV, unaenda katika simu na unasikiza neno la Bwana, unasikiza mapenzi ya Bwana. Na Biblia imesema tukiomba kitu yoyote kwa mapenzi ya Bwana, naye Yesu atasikia na atajibu. Na hiyo ni confidence ama ni ujasiri tunaweza kuwa nayo. Wapendwa, ujasiri ule tunaweza kuwa nayo ni kujua ya kwamba chochote ninaweza omba na iko katika mapenzi ya Bwana, Bwana atajibu. Iko katika Biblia na imesoma, nikaona vile Biblia imesema, nikaomba hilo jambo, Bwana atajibu hilo jambo na atalijibu. Yesu atajibu hilo jambo ili Baba akapokee utukufu, na atalijibu kwa ajili ya jina lake, na ili jina la Kristo liendelee kuinuliwa, jina la Bwana liendelee kupata utukufu. So tukipata kujua, tukitaka kujua mapenzi ya Bwana, tutarudi katika neno lake. Tutakuwa watu ambao wanalisoma neno la Bwana, na hivyo ni kutuambia ya kwamba Bwana hajibu maombi kwa sababu tumelia sana, kwa sababu tumeteta sana, kwa sababu tumeongea sana, lakini wakati wowote tunaomba na tunalitaja neno la Bwana vile neno linasema, tunajua hiyo ni mapenzi ya Bwana, naye Bwana hana budi ama Yesu hana la kufanya ila kujibu hayo maombi. Na kwa hiyo tunaweza kuwa na hiyo ujasiri katika maisha yetu, tukijua ya kwamba tukiliitia jina la Bwana na katika mapenzi yake atajibu. Katika verse 16, verse 16 inasema hivi: And I will pray the Father, and he will give you another helper, and that he may abide with you forever. Yesu, kama vile nimekuambia, ako karibu
kusulubiwa, atafufuka, ako karibu kusulubiwa, na wanafunzi wako na wasiwasi kubwa, wakafanya hadi, na Yesu akaambia kile kitu kingine kitawatuma wasikuwe na wasiwasi, ni ya kwamba Yesu atawaombea, atamuomba Baba, na akimuomba Baba, Baba atamtuma msaidizi mwingine, na yule msaidizi ambaye atatuma watakuwa na yeye milele, hatakuwa na wao wakati mmoja na mmoja, atakuwa na wao kila wakati. Kwa sababu hata kama Yesu alikuwa pamoja na wanafunzi, hakuwa na wao kila wakati, kwa sababu alikuwa physically hakuwa na wao kila wakati. Tunakumbuka kuna wakati walienda kununua mikate na wakamwacha Yesu, na wakati walimwacha Yesu, wakati Yesu alienda akakutana na yule mama Msamaria, Yesu hakuwa na wao, ama hakuwa anatembea na wao kila wakati. Hata wakati walikuwa kwenye boat na kukawa na mawimbi makubwa, Yesu alikuwa amelala kwa nyuma ya ile boat. So Yesu angeweza kuwa na wao wakati wowote, lakini anawaambia sasa, msikuwe na wasiwasi, kwa maana nikiondoka nitamuomba Baba, naye Baba atamtumia another helper, atamtumisia msaidizi mwingine, naye ni Roho Mtakatifu, naye atakuwa na nyinyi kila wakati. Na wapendwa, hili ni jambo la kututia moyo sana, la kututia nguvu, ya kwamba Yesu anasema wakati Yesu alienda alimuomba Baba, na Baba akaachilia Roho Mtakatifu. Na siku ya leo tunaweza kosa kuwa na wasiwasi, kwa maana msaidizi ametumwa katika maisha yetu. Another comforter amefika katika maisha yetu, ili atucomfort, ili atusaidie kwa mambo yetu yote, kwa kila jambo katika maisha yetu. Anaweza tusaidia kuomba, anaweza tusaidia wakati tunasikia hatuna nguvu, wakati tunasikia ni kama tumefika mwisho, wakati tunasikia ni kama tumaini letu linaondoka katika maisha, kwa maana tuko na msaidizi katika maisha yetu, naye ndiye Roho Mtakatifu. Anatusaidia katika udhaifu wetu. Katika kitabu cha Romans inasema ya kwamba hatujui kuomba, lakini Roho Mtakatifu anatusaidia katika udhaifu wetu, anatusaidia ili tujue kuomba, anatufundisha hata kuomba. Wapendwa, hata wakati giza iko katika maisha yako, hata wakati uko trouble na unasikia mambo imekulemea, uko na tumaini, usikuwe na wasiwasi, usikuwe trouble, kwa maana uko na msaidizi katika maisha yako, na naye ndiye Roho Mtakatifu. Na Yesu pia huwa anakuombea. Katika kitabu cha Ibrania sura ya 7 ama Hebrews chapter 7, Biblia inasema ya kwamba tuko na intercessor ambaye ni Yesu Kristo. Hebrews chapter 7 verse 25 inasema hivi: for such a high priest was fitting for us. Verse 25, therefore he is able to save to the uttermost to those who come to God through him, since he entering to make intercession for them. So Biblia inatuambia ya kwamba Yesu
ako na uwezo wa kuokoa kabisa ama kuokoa forever. Ukisoma hiyo chapter inaongea mambo ya the high priest ambao walikuwa zamani na walikuwa wanatoa dhabihu ambayo ilikuwa ni dhabihu ambayo ni ya siku kidogo, ilikuwa ni dhabihu ambayo ilikuwa inaenda for a year. Walikuwa wanatoa sacrifice ama wanachinja, na hiyo damu ilikuwa inaenda for 1 year, inaokoa mtu kwa muda wa mwaka moja. Na ile mtu akekosa kwenda tena katika hekalu akatoe dhabihu tena, ile dhabihu ya hiyo mwaka ambayo imeisha haikuwa inafanya kazi. Na mwandishi wa Ibrania anasema ya kwamba kuona ya kwamba tuko na the high priest ama tuko na kuhani mkubwa ambaye anaweza okoa mara moja, na tuko na yeye ambaye anatuombea, ambaye huwa anatuombea. Mpendwa, Roho Mtakatifu anakusaidia kuomba, na anaomba ndani yako kwa sauti ambayo hauwezi ukaielezea. Na pia tuko na Yesu ambaye anatuombea kila wakati, huwa anatuombea. Na katika John 17 pia Yesu alituombea, aliombea maisha yetu hata kama hatukuwa tumefika. Yesu alituombea na bado anatuombea. Kwa hivyo tunaweza kosa kuwa na wasiwasi katika maisha yetu, tukijua tuko na kuhani mkubwa, tukijua tuko na msaidizi katika maisha yetu ambaye anatuombea katika maisha ambayo tunaishi. Katika verse 27 ya John 14 verse 27 inaongea mambo ya amani, na Yesu akawaambia hivi, peace I live with you, my peace I give to you, not as the world give do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. So Yesu anawaambia kwamba amani ninawaachia, msikuwe na wasiwasi, kwa sababu ninawaachia imani yangu. Na Yesu kuna mambo alikuwa ana-identify na yeye kama hii, anasema my peace, na kuna mahali pengine amesema my love. So anasema amani yangu nawaachia. Na ile imani Yesu alikuwa na amani Yesu alikuwa nayo ni ya kwamba hata katika majaribu, hata katika ile vita yote Yesu alipitia, moyo wake haukuwa trouble, hakuwa na wasiwasi, hakuwa hakuwa na wasiwasi katika maisha yake. Alikuwa na amani, alikuwa ametulia, alikuwa anajua ni nini imleta katika dunia, ni sababu gani ilimleta katika dunia, na hiyo sababu alikuwa tayari kulipa gharama, na alikuwa na amani ya kulipa gharama kwa hiyo sababu. Na Biblia inasema katika kitabu cha Wakolosai ama Colossians chapter 1 verse 20, Yesu ndiye aliunganisha watu ama mwanadamu na Mungu kwa damu yake, akaleta amani katikati ya mwanadamu na Mungu. Na ile amani ambayo Yesu anaongea hapa juu yake ni amani ya moyo na amani ya akili. So Yesu anasema mioyo yetu ikuwe na amani, anatuachia amani yake. Na tunakumbuka katika kitabu wakati Yesu alikuwa wanafunga katika ile ng'ambo ingine, na kukawa na dhoruba kubwa, na wanafunzi wakawa na wasiwasi,
wakawa trouble, wakamuita Yesu na wakamuuliza ya kwamba hajari ni kuisha wanaisha. Wakati Yesu alikuja na wakati aliona ile mawimbi, aliambia tu peace be still, akaisimamisha, akaiombea amani na itulie, na ile mawimbi ikatulia. Na katika maisha yetu, hata kama tuko na wasiwasi, hata kama mambo ni mazito kiasi gani, tunaweza pitia katika moto, tunaweza pitia katika maji, tunaweza pitia katika dunia ambayo imejawa na chaos, imejawa na vita, imejawa na mambo ambayo ni mazito sana, lakini tunaweza kuwa na amani ya Kristo katika yale mambo. Tunaweza yapitia tukiwa na imani ya amani ya Kristo katika yale mambo. Yesu akasema, amani yangu ndiyo namuachia. Na wapendwa, dunia yote inatafuta amani, inaenda kwa mambo ambayo wanafikiria yanaweza wapatia amani. Watu wengi wanaenda kwa zile vitu zinaitwa yoga, wengine wanaenda kwa mizitu ambao wanaweza enda mahali pale watulie wapate amani. Wengine wanajifungia kwa manyumba, wanaenda kwa mahoteli ambayo imetulia, wanatoka mahali kuna kelele ili wakatulie, lakini hawapati amani katika maisha yao. Lakini Yesu ametupatia hii amani na ametupatia tu bure. Kwa hivyo tunaweza kosa kuwa na wasiwasi katika maisha yetu. Tunaweza kuwa na watu ambao hawako trouble katika maisha, kwa maana tumemwamini Yesu na tumemwamini Mungu katika maisha yetu. Katika John 20 verse 19, John 20 verse 19 inasema hivi: Then the same day at the evening, verse 19, so Yesu anaambiwa ya kwamba verse 19, then the same day and the evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst and said to them, peace be with you. Wakati Yesu alifufuka na akaenda akakuta wanafunzi, na walikuwa wanaogopa kwa sababu hawakuwa wanajua Wayahudi ama the Pharisee watawafanya aje. Na Yesu pia hata kama alikuwa anameencourage katika John 14, na tukumbuke bado Roho Mtakatifu hajakuja juu yao, akawaambia wasiogope, amani iwe juu yao. Na wapendwa, kama kuna kitu cha dhamana katika hii maisha, ni kitu kinaitwa amani. Hata wakati ya ujumbe mambo itaenda aje, uko na amani ya Yesu katika maisha yako. Hata wakati uko kwa kitanda, maybe uko mgonjwa, maybe hauna school fees, maybe hauna rent, maybe haujui ni nini, hata watoto watakula nini, mambo itaenda aje, lakini katikati ya hiyo unakuwa na amani katika maisha yako. Kuna mtu mmoja, mfalme mmoja, aliambia watu na akaita watu na akawaambia wamchoree peace inakuanga namna gani, na watu wakachora vitu nyingi, akaletewa vitu nyingi sana. Lakini kuna mtu mmoja alichora, na ile kitu alichora akachora
jiwe ama daf ama dutura, akaichora ikiwa mahali kwa fall ama mahali maji huwa inateremka kwa fall, akachora ile dutura, na kulikuwa na fall, na ile fall ilikuwa na kelele mingi sana, lakini ile jiwa ilikuwa imetulia mahali kametulia, hakana wasiwasi, hakana kelele, kamenyamaza tu, kakiwa na utulivu mingi. Na ile mtu akachagua akasema, peace ni kusema hata wakati kuna chaos, hata wakati kuna vita, moyo wako umetulia, maisha yako yametulia, hata wakati hauoni jibu, umetulia katika maisha yako. Na ningependa umwambie Bwana, hautakuwa na wasiwasi. You will not be troubled katika maisha.